दिकड़ दिकड़ दुम भल लगुच ना लोक बहुत कम अधिका लोक आसने जगह कौन हम जानते ना कुटे पकड़ घास गुड़ा मारद चलिए कि बढ़िया लगुच ना गैस भारी जोर गैस पड़े ना पानी गार्डन भल लगुच ना हाँ टिके बुलिकी देखा लोक भी देखा छुआ खेलुंट या भितर कौन कौन हो सब भल सिस्टम अच्छी छुआ हाँ भल सुंदर लगुच ना आम हरिपुर पंचायत म्युनिसिपालिटी तरफ बनाई किंतु हरिपुर पंचायत मेन हूँ केयरटेकर जो ठीक से रखिले भल लगे ना बण ना सेपट जमी बण हो बर्तमान बण हो ना म्युनिसिपालिटी से कर ना कौन देखते पारे हटी कौन अच्छी सब कौन सफासफी चलती बढ़िया सफासफी चलती ओलिया हो पड़ा तो सफासफी कर सफासफी सेपट गोटे नुआ घर कौन कर
ସେଇପଟେ ଯିବା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା। କିଏ କିଏ କରୁଛ? ହଁ କେଉଁ ବାପକୁ? ମଝିରେ କରୁଥିଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଚାଲିଲା ନା ହଁ ସେ ସଦର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ରୋଲ୍ ନେଇକିନା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଥିଲା। ଚାଲିଛି ସବୁ। ବନ୍ଧୁକ ଧରି କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛ କହିଲ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବନ୍ଧୁକ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛ। ସେଟା ବନ୍ଧୁକଟା ମୋତେ ମାନେ କେଉଁଠିକି ମାନେ ଆର୍ମିରେ ଯିବ ନା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ରହିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବ ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ଗାଡ଼ି ନା ଆମର ଚେମ୍ବର ଧୁଆ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି।